Il fetu fokile nei kainga e tau angai o whamanatu a le kauon o fetu o le tosira o le nei o tātou. Kainga kātou e mamata mai whakapapa atu, malo lako tau kātaki, whainga mari e tau whakawhelave mo masau ki le konga le nā, i le nei le sola, Timo Pascale Niutaua. Korona winga ria kung tau matalawhai, ku ko tau matalawhai ki tangata le nei, tangata na kāku i le tasi mai lakanga ko siriatu, ki le whalefono whakate tualo tātou. Pascale whakamalo atu, malo i alo Māori Timo lau kātaki. Malo Apolo, lagi e whakil putu o tamole. Nangon mauli mule whaksako whai o kuru mau. Kai mua soksako atu o le palalau tātou e whia mori at whai mua ili putu le nei oku a whakapoipoi muni whakapapa. Tā white o ki le kautaki o le te tuala tātou, me le putu whakawhenua, whalagi e ki puleanga. Sengono il potu o lotu. Ka tā white whoki la tau e taki il potu tike la kāne. Pascale, kua fualo e whoki ri a lau no fori e le whono, ko le a ale tosi lao ki te koe, lona uinga ki lo tangata. Ne ki au ki le kongo le nei uinga mo tosi lao, e anga whai pe whenua fuli. O whawhula ki ei pe la atu selvisila. E iei ale tosi ngā oi, e tonu ke mulmuli ki ei al whau o whenua, po al whau o selvisi. Ko le nā le tupu anga tāwhito le ia tosi lao tātou. Ale ia whauki ai al maoli o te tuale tātou. Ko le nā whai Apolo la ku whakatoa te atu o kongo le nei o tosi lao tātou. Eia, malo Pascale, e kau whia soko atu, tiko le ala umanatu ki le ne temila, e lasi a masau ke whakatiu tio a le tosi lao le nei o tātou. Ko le ala umanatu ki e? Kongo le nei e sikonga whau, e matala whai ta ko le kongo le nei me ia iki poni tamana, poni whetaina na whanau atu mua atu, na kua masau i whaile nei kongala. Whawhalaki iei me le potu whakawhenua tātou, na kua whai whakil potu atu i angai, whawhalaki akil potu o kertaona. Ka umatala le temina saua ia pasi, na kua tau whai whakina whelongoina ki ana. Ka kolkonga le na whakalong whai ki tātou, pe whakatio, taisi whakalong whai ki kaupapārangila. Tātou le ia e tuku mai whai lātou whakalong ki tātou. Kai la kumanatu ko ton fa I le ana oli mo li tatou mo la kala kale ki mo ala e ye fa singa ko nga kuske tu sa mo uli le yole ne temila kan to ang mo uli tem kusiliat ti e tonu fa ke fa soko ana ye ko nga wa to longo ki ile ne temila ila ku ta afia ku e tonu fa ke fa soko ke fa tio e ye ko nga e tonu ki to ang tuku mo konga ko tonu ki to ang fa tio ke fa singa fetongi e anga whai kau tō whakatau atu e whai al potu le nei tō visita whito ki ei ko potu or kele. Tō palau ko le nei kele ka tō e ka papalangi whakawhala ki peka voti a kele. Ka kolkonga le nā e tu whai tātou I whtuna nei, mo uwea whai whoki. Kolkonga ia whakati utia whai e kaualiki, e saunga kaualiki. Ka kolona no anga le ia me potu whoki or whono, e sima whai whoki ki le tō whakalaka ke potu le or whakawhenuana. Ka ia se visikele I singanea e tu whai ki potu le or whakawhenuana. Chikola ku manatu, tali ko konga le nana to me fa e me to sila me ali o kartonia ali fa e mulmuli fa fa aki ka ton fa que to tosi ki pepala ko konga le ki le no fo que le tatou e ton ko konga e fa titiole sa mo ka waliki ka ko se konga le nei masau ki ai la Pascale ko se konga fengo fie mo ka pau ke fa ka mula ke fa titio ia na konga ti ko yang fa pela ko to ko tele nei ko konga le ko konga fualo esma fai ke tau pati e la nei whaksok whai ti ku wifi. E nganga whai ke tia tu kartonia, o mate whaki la whele ai, tiku o mate whaki shomagi ti pau, kei whai tālanga lai. Ka kole ia, kaukaku tātou ki temile ia portikana, ti o masau tātou e tonu ke whetongi, e tonu ke whakawhelagi. Ti kaku mamma o te whai ia, tina whona whumai tātou kustasi e ke masau ki le nei tongana. Ka whelawe whai tātou mo ngā whaingata ia, ti o ki tātou e tonu ku whawhalaki. Ka ki la ku manatu aku e tonu whai ke tō tasina whelo ngāne anofo. Tūku le nei konga la ki le potu ko kau portike, ka kole ia e tonu whai ki le tonga o whaktasi mo le potu le ia whakwhenuala, ka le singalo ia lol al potu le ia lotula. E ia. Tali e tonu ki tau anga maltui, na kau le lotula il whau le ia tosi lao tātou. Me kau anu tu tasi? E ia. Pascale ti e kone nei puani ta masau ke al whenua kai ki toko
e iai ani au puani ma au tō tasi ke whakamuki ai i le ne temi ku ke mawhai mai ai me le wharfono tātou. Konga mga oinga le ne, tali e kau msara whukile ne la kangala, e ia le komisio, i le whalfono la, whaki e kau ia mo pot whakwenua tātou la, e ingo le whakwana nila ko le avenir institutionnel. Kono nano le ia, ko le whakitio ki le apongpong le ia o le nofo le te tua leo tātou. E amana ki au, tali e angang pela ku anga tukot nei la nei, e tonu kutu tasi nofo i lon ngane nofo. Chiko la ku whakaamu, e tonu kutu whakitio mo kātou nu e tau whakamau inga e ia, al potu le ia samu kau oliki, e tonu kutu whakitio i la palasi leo la tau. Tali matala fuli whae ki tātou, e puli ne whai al kou whanana ia. E pati whai tātou kusaura na e pulela, ka kātou tio e te whuki ki pepala, e tu whai e ko te ala le ia pulela, al prefela. Ko le nā whai al konga le ia lako whakaamu ka pau ku whai e tu ku oiku le ne whakaamu amu whakatio te tasilao, e tonu ke tio ngane anofo sauma kau aliki. Tari ka pau e i lau whakaamu le nā ke whakaiku ana puanila, tima whailoa, ke tau whai tari sa ilo, mo whi maari whoki muri? Urua ki whai mua, e tonu ko taki le ia te tualela, ko sine e tātou. Tali e masalo au, ti e ngal kol maa ki le whai whukia. Ko te tuale whai le ni e tasi ke i taki e tangata e au mifalani. Ka ko la ke te tuale e au whai la tolo o nofo, sana ke o sivi pe sa ele maali e whakatonu tonu. Ka ku taki whai la ke te tuale e la tau. Ko i le ia e tanu wek whatitio le nan potula, ka poku i e staki ku tuku mai po potur whatwhanona, ka tanu whatitio whakpoto, angan e nofo le i o whakwhenuona. Pascal, ti kola e lo lau whakaamu ki le noanga o le tosi lau tātou ki tau tupu ka muri mai. Ka apolo ko whainga maari le nei tali ku ia tō whanau ku sekola. Ko te mili e muala, ali ian kau patet nei la nei, au singala ili lotula, tani kau la tō ili whaur tosi launa. Ka kile nei la kangana, ku sekola tau alunga tātou whanau. Tia mana ki au, ke au mai la tō, whakaau ngā loto atamaila, ka kile tō ngā ai whaktasi mo potu le ar whanola, a whawhlagia ki potu ar whakwenua tātou, ki whaktiutio o tō whakaukau ki tosi lau tātou. Ka inga ko lena a se a whamanatu na teu teu i mai ke tō whakataski ai i le whiawhinei, whakamalo atwai ki lako tō whio mamata mai o ma polo ki atu, mo Pascale, i vasavasa nei.